सिक्योरिटी हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने अफगानिस्तान के मशरकी सूबे पख्तिका में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 मुबैना कैंप्स को निशाना बनाया। बमबारी में कई मुश्तबा दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जरा ये बताते हैं कि पाक फजाई के लड़ाका तैयारों ने अफगान जिले बरमल के इलाके मरगा और लामान में TTP के कैंप्स को निशाना बनाया। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो शॉकिंग क्लेम्स सामने आ रहे हैं तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस, जो औरतें और बच्चे मारे गए ये पाकिस्तानी थे और आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया है। TTP को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा, यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज़ आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये TTP जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए TTP वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, TTP को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि TTP खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके ज़हनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जाना नहीं। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो कैसे अफगानिस्तान हुई है ना, मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। TTP इस पे रिटेलिएट करेगी, TTP इस पे हमले करेगी और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें में से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जाश डी अफेयर्स को कॉल किया और उनसे प्रोटेस्ट किया है। आप जानते हैं कि जब भी ऐसे कोई मामलात होते हैं तो जाश डी अफेयर्स को बुलाया जाता है, नाज़िमुल उमूर को, समटाइम्स एम्बेसडर को कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के जाश डी अफेयर्स को कॉल किया गया, बुलाया गया और समन करने के बाद उनके सामने ये प्रोटेस्ट किया गया कि ये क्या हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो क्यों की गई हैं और हमें इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। ये किस तरह
سے حملہ کیا گیا؟ دیکھیے پہلا حملہ تو نہیں، اس سے پہلے بھی 6 ماہ پہلے ہوا تھا نا ایک حملہ، جی مارچ میں، جی مارچ میں ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ میں نہیں، اور بات یہ ہے، دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس بہت بڑھ گئی ہیں، جی جس کے ساتھ سارا وہ ریجن جو ہے وہ انسٹیبل ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سب کچھ فوج کا ہے، مطلب ان سب چیزوں میں فوج کا ہی آتا ہے. تو یہ تو سب کو ظاہر آج جو واقعہ ہوا ہے اس پہ میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ بہت غلط ہوا ہے. اور بات رہی مطلب پاکستان اور افغانستان کی، تو افغانستان کو سب سے زیادہ غرق پاکستان نے ہی کیا ہے. مطلب جہاں پہ بھی دیکھو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھو، پاکستان نے افغانستان کو غرق ہی کیا ہے. مطلب بربادی، غرق مطلب بربادی. ہاں، بربادی کیا ہے پاکستان نے. جبکہ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ایک تو وہ سویلینز ہیں، دوسرا یہ کہ وہ پاکستانی ہیں. تو آپ نے حملہ کر کے پاکستانیوں کو مار دیا، جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا گیا، سٹرائکس کی گئی ہیں. تو جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اب دیکھیے جیسے ایک ویڈیو آ رہی ہے اور وہ یہ چل رہی ہے کہ لاسٹ سپر کے نام سے، کہ وہ طالبان جو کہ ٹی ٹی پی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ لکھا گیا کہ یہ ان کا آخری کھانا تھا، اس کے بعد وہ مارے گئے. ایک تو یہ چل رہی ہے تصویریں، فوٹیجز چل رہی ہیں جس میں وہ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے ہیں. اب وہ فوٹیجز ایسی ہیں کہ میں یہاں پر چلا نہیں سکتی. بہت زیادہ زخمی حالت میں نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی جو لاشیں ہیں وہ اس طرح کی اس قابل نہیں ہیں وہ فوٹیجز کے آپ دکھائی جا سکے. یہ حال وہاں پہ ان کا ہوا ہے ان سٹرائکس کے بعد، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کا، جو کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. وہ والی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں. اب تو ہر چیز میں جو ہے نا ہمیں دشمنی ہی نظر آتی ہے. پہلے ہمارا انڈیا دشمن تھا، بنگلہ دیش بن گیا، اب افغانستان بن گیا، اب آگے پتہ نہیں کیا ہونا. جی پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ افغان طالبان یا افغانستان کی حکومت تھی. جو پاکستان کا ٹارگٹ تھا بظاہری طور پہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. اب ٹی ٹی پی میں بھی خاص طور پہ وہ گروپ جو گل بہادر گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور گل بہادر جو پاکستان میں ہی بیس تھا، اس کے بعد یہ افغانستان موو کر گئے. لیکن کوشچن اس میں سے یہ آتا ہے عالیہ، اب پاکستان کے پاس چوائس بھی کیا ہے، اس سے آگے کہاں تک وہ جائے. بلکہ لیٹ ہے میرے خیال میں. پاکستان کو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ ہر چیز میں لیٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں ان آرگنائز ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر جذبات کو پہلے آگے لے جاتے ہیں. اوپر سے چائنیز جو ہیں دے ویری الارمڈ اینڈ ورڈ، because ان کی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں اور ان کی جو لائیوز آر بینگ لاسٹ ان اٹیکس ویری امپورٹنٹ. ابھی پچھلے 10-15 دن سے چائنیز نے اپنی ساری موومنٹ بند کی ہوئی ہے، سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ان کے، اور بات چیت چل رہی ہے آف اے جوائنٹ سیکورٹی فورس جس کے اوپر ابھی ریزولوشن نہیں ہوئی. دس از ویری بگ ڈیولپمنٹ. حقیقت پہ آئے نا، رشیا سے پاکستان کی جان چھڑانے والا کون تھا؟ دے نا جواب. افغانستان کو اچھا کون تھا؟ پاکستان کے مجاہدین تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائے اکانومی کی طرف، جیسے بچے نے بات کی، ٹھیک ہے جی، اس میں نہ ان کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. آج کے نہیں، اس سے پہلے والے بھی، کوئی بھی اس ملک کے لیے سنسیئر کوئی بھی نہیں ہے. 75 ایئر سے ہم جنگ ہی لڑتے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی وزیرستان میں لڑ رہے ہیں، اب افغانستان آ گیا. اس سے پہلے جو ہے ہمارے ادھر سوسائڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، ہم اسی چکر میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس کا جو افسوسناک پہلو تھا میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے، بچے مرے ہیں، خواتین مری ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ تو یقینی ہوتا ہے. سر افغان طالبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی دہشت گرد جو ہے اس ایئر اسٹرائک کے نتیجے میں نہیں مارا گیا، بلکہ بچے اور جو خواتین ہیں، جو سویلینز ہیں، وہ مارے گئے ہیں، لہٰذا ان کا رد عمل آنا جائز ہے. نہیں، سرکاری رد عمل تو یہی ہے نا ان کا، افغان طالبان کا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی جو ٹی ٹی پی کا بندہ ہے وہ نہیں مرا، جبکہ پاکستان نے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا تھا ان لوگوں کو، اور وہ لوگ مرے ہیں، شاید تھوڑی تعداد میں، لیکن مرے ہیں، یقینی طور پہ مرے ہیں. جو افسوسناک بات ہے وہ ہے ان کا کولیٹرل ڈیمیج، کہ جو پبلک ہے وہاں پہ وہ مری ہیں، مطلب سویلینز جو ہیں وہ مرے ہیں، جو بچے ہیں وہ مرے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہاں پہ وہ مری ہیں. میں ابھی انہی طالبان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کے شیکلز توڑ دی ہے. پھر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے بھائی جان جا کے وہاں پہ چائے پینا شروع کر دی انہوں نے. پھر انہوں نے تاثر یہ دینا شروع کر دیا کہ میں یہاں پہ کیبنٹ بنانے آیا ہوں. پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ اچھے طالبان ہیں، اب یہ طالبان آئیں گے تو یہاں پہ کوئی دوسری فورن جو ایجنسی یہاں ہمارے خلاف
ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसिया हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं। लड़ना तो चाहिए नहीं, और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा, अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आती हैं अच्छा, तो बंडल्स में शॉपिंग करते हैं। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ ये रहा हूँ। हाँ, ये हमारा जो हमसाया, ये क्या कहते हैं, इंडिया, हाँ। इसने हमें लगा देना था किसी साइड में। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने लगाया। उसके साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, हर रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। अच्छा, उसके मैं कल ही सुन रहा था, वो मोदी पे इल्जाम लगा रहे थे। हर रोज हेडलाइंस है फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। एंड एवरी 6-7 जी is unheard of. It's a very serious issue. हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम क्यों एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि अभी जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत और ये जो खिता है सारा रशिया, मतलब एक हम इसको जंग का वो बनाने जा रहे हैं ना। अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है तो बांग्लादेश जो अफ़गानिस्तान है उसकी तरफ से अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारी जो फौज है, जो हमारे लोग हैं एंगेज होंगे, तो हमें और कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में मस्जिद का क्या हाल है, ठीक है, क्योंकि जो करंट रिजीम चल रही है, जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रिजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। ये जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है जो अफ़गानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने।